বাংলায় তোষণের রাজনীতি চলছে। রাম জন্মভূমির শিলান্যাসের সময় বাংলায় কারফিউর মতো পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়া হয়। হিন্দুদের উৎসবে সামিল হতে দেওয়া হয় না। এখন সাধুদের মারপিট করে আর তাদের হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়। রাজ্য সরকার চুপচাপ বসে দেখে, এছাড়া আর কিছুই করছে না। সংবাদ মাধ্যম যখন বিষয়টি তুলে ধরে তখন নিয়ে তদন্ত করছে। আর এবারে এই সমস্ত কিছু নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে, তুষ্টিকরণের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? বিস্ফোরক এমনই মন্তব্য করেছেন অনুরাগ ঠাকুর। গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে পুরুলিয়া আক্রান্ত হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের 3 জন সাধু। আর সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে গোটা শুধুমাত্র বাংলা নয়, দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড়। আর এই ঘটনায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা তুলে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। শনিবার বাংলায় এসে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করতে ছাড়লেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। এমন বাতাবরণ কেন তৈরি হচ্ছে, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কলকাতায় পা রেখেই সাধুদের উপরে আক্রমণের ঘটনায় তীব্র ভাষায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এমন বাতাবরণ কেন তৈরি হচ্ছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনুরাগ ঠাকুর। তিনি বলেন, বাংলায় তোষণের রাজনীতি চলছে। রাম জন্মভূমির শিলান্যাসের সময় বাংলায় কারফিউর মতো পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের উৎসবে সামিল হতে দেওয়া হয় না। এখন সাধুদের মারপিট করে তাদের হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার চুপচাপ বসে দেখা ছাড়া আর কিছুই করছে না। সংবাদ মাধ্যম যখন বিষয়টি তুলে ধরে তখন গিয়ে তদন্ত করছে। প্রশ্ন উঠছে, তুষ্টিকরণের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর কি বলছেন শুনবো। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दें, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों? আর এদিকে একই সঙ্গে তিনি বলেন, সন্দেশখালীর ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন তুলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে আইন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের মন্ত্রী, সাংসদ এবং বিধায়কের উপর কি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই? কি বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শুনবো। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है उसकी पाई पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव, मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। आखिरकार देश का पैसा, देश की जनता का पैसा अगर उसका हिसाब लेने का नाम आए तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम, शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों करती है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? क्या लूट की खुली छूट ये उन्होंने दे रखी है कि इनके लोग इनकी सुनते नहीं? अगर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ इनके गुंडे, इनके अधिकारी, इनके कार्यकर्ता टूट पड़ते हैं, मारते हैं। ये देश में कहीं नहीं होता, पश्चिम बंगाल में होता है। ये कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई? लॉ एंड ऑर्डर की एक भयंकर समस्या यहाँ पर है जिसका बार बार उदाहरण देखने को मिलता है। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পথে পুরুলিয়ায় কাশীপুরে আক্রান্ত হন
3 জন সাধু। আর এদিকে এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই কাশীপুর থেকে 12 জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অনুরাগ ঠাকুর এই দুটো ঘটনা মিলিয়ে বলেন, বাংলায় আইন শৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিস্থিতি, যা সারা দেশে হয় না, সেটা হয় বাংলায়। বাংলায় তোষণের রাজনীতি চলছে। রাম জন্মভূমির শিলান্যাসের সময় বাংলায় কারফিউর মতো পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়া হয়। হিন্দুদের উৎসবে সামিল হতে দেওয়া হয় না। এখন সাধুদের মারপিট করা হয়, তাদেরকে হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়। রাজ্য সরকার চুপচাপ বসে দেখা ছাড়া আর কিছুই করছে না। সংবাদ মাধ্যমে এমনটাই তাদের সামনে ইতিমধ্যে এই বিষয়টা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এইভাবেই রীতিমতো আক্রমণ শানিয়েছেন। যখন গোটা দেশে বর্তমানে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সাধুদেরকে যেভাবে প্রহার করা হয়েছে সেই ভিডিও, এবং সেই ভিডিওর পরে কলকাতায় পা রেখে সাধুদের ওপরে আক্রমণের ঘটনার তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কি বলেছেন তিনি, শুনবার একবার। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दें, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही, और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों, आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है उसकी पाई पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव, मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। आखिरकार देश का पैसा, देश की जनता का पैसा, अगर उसका हिसाब लेने का नाम आए तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम, शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों करती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনার কেন্দ্র করে বর্তমানে একেবারে যেন বঙ্গ রাজনীতি তুঙ্গে এবং চলছে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি। আপনাদের কি মতামত জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশনে। অন্যান্য খবরের জন্য অবশ্যই শেয়ার করুন এই খবরটিকে, এবং এরই পাশাপাশি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর হোয়াটসঅ্যাপে আমরা রয়েছি, ফলো করে নিন প্রতিটা মুহূর্তের আপডেটের জন্য।